हाय बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई एक्टिविटी। आज हम 21 से लेकर 30 तक काउंटिंग्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन कलर, टू एंड 1, 21। डार्क ब्लू कलर, 2 and 2, 22। येलो कलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड 3, 23। रेड कलर, 2 and 4, 24। डार्क ग्रीन कलर, 2 and 5, 25। तो चलिए हम इन्हें नीचे लिखते हैं। पर्पल कलर, 2 and 1, 21। रेड कलर, 2, 2, 22। पिंक कलर, 2 and 3, 23। लाइट ग्रीन कलर, 2 and 4, 24। ऑरेंज कलर, 2 and 5, 25। डार्क ग्रीन कलर, 2 and 6, 26। रेड कलर, 2 and 7, 27। डार्क ब्लू कलर, 2 and 8, 28। अगर आपको ये Yellow वीडियो पसंद color। आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। 2 and 9, 29। ब्राउन कलर, 3 and 0, 30। तो चलिए हम इन्हें नीचे लिखते हैं। रेड कलर, 2, 6, 26। पर्पल कलर, 2, 7, 27। पिंक कलर, 2 and 8, 28। ऑरेंज कलर, 2 and 9, 29। डार्क ब्लू कलर, 3 and 0, 30। Thanks for watching this video.